Postoje godine koje ostanu zapisane po jednom događaju. Postoje meseci koji prođu, a da ih se posle nekoliko godina gotovo niko više i ne seća. A postoje i ona retka vremena kada ljudi tek mnogo kasnije shvate da su živjeli u sred trenutka u kojem se istorija okrenula. Prema jednom starom predanju, upravo takva jesen čeka Srbiju. Jesen u kojoj će se promena prvo osjetiti među običnim ljudima, a zatim na ulicama i drumovima, a tek na kraju u velikim zgradama u kojima se donose odluke. Pre nego što nastavimo dalje, da vas pitam nešto. Ako se ove jeseni zaista dogodi velika promjena o kojoj govori Isaijino predanje, šta mislite? Šta će biti prvi znak koji će obični ljudi primetiti? Napišite svoje mišljenje u komentarima jer možda neko od vas već sada pogodi ono što će mnogi tek kasnije povezati sa ovim proročanstvom. Obavezno lajkujte i podelite video sa nekim ko voli ovakve zagonetne teme o budućnosti Srbije. U središtu priče nalazi se zagonetni starac Isaija. O njegovom životu nema pouzdane istorijske hronike. Predanje ga opisuje kao čoveka koji je dugo boravio daleko od velikih gradova, u kraju u kojem se planinski putevi ukrštaju sa starim drumovima prema unutrašnjosti Srbije. Jedni su ga nazivali monahom, drugi pustinjakom. Treći su tvrdili da je bio običan čovek neobične sposobnosti da događaje opisuje mnogo pre nego što se dogode. Najčudnije reči koje mu se pripisuju odnose se upravo na Srbiju. Navodno je govorio: doći će jesen kada će Srbija izgledati kao da čeka nekoga, a zapravo će čekati samu sebe. Tada gledajte puteve i gledajte narod. Ono što se bude videlo među ljudima bit će važnije od svega što će govoriti velikaši. Ta rečenica godinama nije imala posebno značenje, ali uz nju je ostao još jedan deo predanja, mnogo mračniji, mnogo precizniji. Isaija je prema legendi opisao Srbiju puno ljudi. Video je kolone koje se protežu ulicama. Video je stare i mlade zajedno. Video je ljude kako izlaze rano iz svojih kuća i odlaze prema školama, opštinskim zgradama, domovima kulture i drugim mestima. U rukama su držali male papire. Čekali su strpljivo, ozbiljno, a kolone su rasle. Kada su ga pitali šta ti ljudi rade, starac je navodno govorio samo: Srbija odlučuje. I upravo tu počinje proročanstvo o velikoj jeseni. Jesen koja počinje tiho. Prema Isaijinom predanju, najveća promjena neće početi velikim događajem, počeće razgovorima. Počeće za porodičnim stolovima, prodavnicama, na pijacama, u fabrikama, kafićima, u autobusima, među ljudima koji su godinama izbjegavali razgovore o budućnosti jer su bili uvereni da od njih ništa ne zavisi. Tokom leta sve će još izgledati poznato. Beograd će živjeti svojim ritmom, institucije će raditi, politički govori smenjivaće jedan drugi. Na ekranima će se pojavljivati poznata lica. Govorit će o rezultatima, planovima, investicijama, pritiscima iz sveta, odnosima sa Evropom, Rusijom, Amerikom, Kinom i susedima. Ali ispod te svakodnevice prema staroj priči počeće nešto drugo. Isaija je to navodno nazivao okretanjem naroda. Govorio je: kada čovek koji je juče govorio da ga se ništa ne tiče, počne da pita kada dolazi njegov dan, otvorena su prva vrata. U početku će to izgledati beznačajno. Jedan razgovor, jedna porodica, jedno selo, jedna gradska ulica, ali zatim će ista pitanja početi da se pojavljuju svuda. Koliko dugo ovako? Šta dolazi posle? Može li drugačije? Ko odlučuje? I možda najvažnije, šta će uraditi običan čovek kada dođe trenutak da njegova odluka nešto znači?
Predanje Isaiji pripisuje 3 znaka koji prethode velikoj jeseni. Prvi znak biće neobična ozbiljnost među ljudima. Političke rasprave koje su godinama ličile na navijanje počeće da menjaju ton. Ljudi će manje govoriti o tome ko je kome šta rekao, a više o sopstvenom životu. O platama, cenama, o deci koja odlaze, o selima koja ostaju prazna, o gradovima koji se menjaju, o tome kakvu zemlju žele za 10 ili 20 godina. Drugi znak biće unutrašnjost Srbije. Starac je navodno posebno naglašavao mesta koja veliki centri moći često primećuju tek kada im nešto zatreba. Govorio je o Šumadiji, o Pomoravlju, jugu, zapadu, o ravnici na severu, o malim gradovima kroz koje ljudi obično samo prolaze. Velika voda počeće od malih izvora, pripisuje mu predanje. To je značilo da se pravo raspoloženje zemlje neće prvo videti u velikim televizijskim studijima, vidjet će se među ljudima. A onda dolazi treći znak. Drumovi. Isaija je navodno rekao, kada svane taj dan, putevi će biti puni ranije nego pijace. Ta slika ponavlja se kroz gotovo svaku verziju legende. Ljudi izlaze rano, automobili kreću iz sela, gradski autobusi postaju puni, stariji ljudi oblače najbolje jakne, mladi ustaju ranije nego obično. Čitave porodice razgovaraju o tome šta će uraditi. A onda se pojavljuju kolone. Video sam Srbiju u redovima. To je navodno bila Isaijina najčudnija vizija. Govorio je ljudima oko sebe. Video sam Srbiju kako stoji. Pitali su ga gde? Odgovorio je, svuda. Video je čoveka sa štapom, pored njega mladića, iza njih ženu sa detetom, radnika, učitelja, seljaka, čoveka u odelu, ženu koja je upravo završila smenu. Ljude koji se međusobno možda nikada ranije nisu sreli. Svi su čekali. Pred njima su bila vrata. Iza vrata kutije, u rukama papiri. Isaija nije znao kako da objasni ono što vidi. Prema legendi nekoga je pitao. Da li čekaju hleb? Starac je odgovorio. Čekaju da kažu šta žele. Kome? Svojoj zemlji. Upravo zbog te slike predanje o Isaiji danas zvuči toliko neobično, jer starac iz nekog drugog vremena navodno opisuje prizor koji podsjeća na ogromnu izlaznost ljudi u jednom presudnom danu. Ali ni u jednoj verziji proročanstva ne govori ko dobija. Ne govori ime čoveka, ne govori ime pokreta, ne govori ko odlazi niti ko dolazi. Govori samo o narodu. Najveće iznenađenje dolazi iz malih mesta. Isaija prema predanju tvrdi da će oni koji budu pokušali da predvide veliku jesen napraviti istu grešku. Gledat će samo Beograd, a odgovor će stići iz cele Srbije. Prestonica će čekati drumove. Govorio je navodno. Ta rečenica dugo je bila potpuno nerazumljiva, ali u proročkoj slici te jeseni ona dobija drugo značenje. Beograd čeka informacije iz unutrašnjosti. Iz Vojvodine, Šumadije, zapadne Srbije, iz Niša, sa juga, iz Pomoravlja, iz mesta koja se retko nalaze na naslovnim stranama. Brojevi pristižu jedan za drugim i slika postaje drugačija od one koju su mnogi očekivali. Starac je navodno govorio, kada mali grad iznenadi veliki grad, počelo je. Ulicama će teći reka ljudi. Kako dan bude odmicao prema legendi, pojavit će se prizori koji će ostati zapamćeni. Ulice će biti pune, ispred pojedinih mesta redovi protezat će se niz trotoare. Ljudi će čekati satima. Neko će fotografisati kolonu. Fotografija će stići u drugi grad. Odatle će stići druga, pa treća i ubrzo će cela Srbija gledati
istu pojavu, nepregledne kolone. Ali najvažnije neće biti koliko je ljudi na jednoj fotografiji. Najvažnije će biti šta se ista slika ponavlja na različitim mestima. Kada vidite jednu reku na 100 mesta, znajte da nije reka, pripisuje se Isaiji. To je zemlja koja se pokrenula. U Beogradu će toga dana, prema proročkoj priči, biti drugačija atmosfera. Ljudi koji su navikli da drugi čekaju njih, sada će sami čekati. Čekat će informacije, čekat će procene, čekat će brojke. Telefoni će raditi bez prestanka. Sastanci će se produžavati. Ljudi će ulaziti i izlaziti iz prostorija. Na ekranima će se menjati procenti. U javnosti će svi pokušavati da deluju mirno. Ali iza zatvorenih vrata počet će ozbiljna pitanja. Šta se događa? Odakle toliki ljudi? Zašto su pojedina mesta potpuno drugačija nego što se očekivalo? Šta stiže iz unutrašnjosti? I koliko još ima do kraja? Isaija je navodno upravo za taj trenutak rekao: tada će oni koji su brojali narod shvatiti da narod ume da broji njih. Onda sledi veče koje Srbija neće zaboraviti. Sunce će početi da zalazi. Jesenji dan će se završavati, ali Srbija neće odlaziti na spavanje. Svetla će ostati upaljena. U domovima će televizori raditi, telefoni biti u rukama. Ljudi će proveravati šta se događa u drugim gradovima. Na ulicama će se stvarati grupe, negde male, negde velike. Na pojedinim trgovima pojavit će se masa. Čekat će se. Isaija je tu noć navodno opisivao kao noć dugih svetala. Videh gradove kako svetle posle ponoći, govorio je. Videh ljude kako gledaju prema vratima iz kojih izlaze glasnici. U današnjem vremenu ta slika gotovo da ne zahteva objašnjenje. Rezultati dolaze, brojevi se menjaju, jedni objavljuju pobedu, drugi traže da se sačeka. Treći govore da tek stižu najveća mesta, a Srbija ostaje budna. Jedni će se radovati pre vremena. Jedna od najmisterioznijih rečenica koja se pripisuje Isaiji glasi: jedni će otvoriti vino pre nego što posljednja sveća dogori. Šta znači posljednja sveća? Predanje nikada nije dalo odgovor. Možda posljednja kutija, možda posljednje mesto, možda posljednji broj koji stiže, možda posljednji grad. Ali legenda kaže da će te noći neko poverovati da je sve završeno, a onda će se slika ponovo promeniti. Iz unutrašnjosti će stizati novi podaci, iz velikih gradova drugi. Negde će razlika biti mala, negde ogromna, i tek duboko u noć počeće da se vidi puna slika. Isaija je navodno tada rekao: kada se sabere glas posljednjeg čoveka, znaće se kojim putem Srbija ide. Tu se vraćamo na najstariji deo predanja. Isaija je govorio o raskrsnici 3 puta. Prvi put vodi prema zapadu, drugi prema istoku, a treći prolazi kroz Srbiju. Ljudi su ga pitali šta to znači, a starac je odgovorio: dugo će se svađati oko prva 2, a onda će doći vreme kada će narod tražiti treći. Treći put, prema simboličnom tumačenju legende, nije geografski pravac. To je pitanje unutrašnjeg uređenja zemlje. Kakva će biti država? Da li institucije služe ljudima? Da li mladi vide budućnost ovde? Da li selo može da opstane? Da li čovjek može da živi od svog rada? Da li zakon važi isto za moćnog i običnog? Upravo oko tih pitanja, kaže predanje, vodit će se najveća borba posle velike jeseni. Pred zoru gradovi će početi da se prazne, ljudi će odlaziti kućama, negde će još slaviti, negde će vladati ozbiljnost, negde će ljudi samo sedeti i gledati ekrane, a onda će svanuti.
I to jutro Isaija opisuje možda najlepše rečima čitavog predanja. Sunce će izaći nad istom zemljom, ali ljudi će ih gledati drugim očima. Pekare će otvoriti vrata, autobusi krenuti, prodavci podići roletne, radnici otići na posao, deca krenuti svojim obavezama. Spolja će Srbija izgledati isto, ali osjećaj će biti drugačiji, jer će milioni ljudi znati da su prethodnog dana učestvovali u nečemu što može promeniti pravac zemlje. A šta se događa sa onima na vrhu? Isaija nije ostavio imena. To je možda najvažnije. Njegovo predanje ne kaže da jedan čovek nestaje, a drugi automatski zauzima njegovo mesto. Govori o mnogo dubljoj promeni. Kada se promeni raspoloženje naroda, dvor to sazna posljednji. Oni koji su godinama bili sigurni u svoj položaj, morat će da pogledaju novu stvarnost. Neki će pokušati da je prilagode, neki će tražiti nove saveznike, neki će tvrditi da se ništa veliko nije dogodilo, neki će prvi shvatiti da je vreme drugačije, ali neki će nestati iz prvih redova mnogo brže nego što iko očekuje, jer politička moć prema Isaijinoj priči nije samo pitanje funkcije. Moć postoji dok veliki broj ljudi veruje da je ona čvrsta. Kada se to uverenje promeni, počinje sasvim druga igra. Onda posle jeseni dolazi najteži deo. Ali proročanstvo ovdje ne završava, naprotiv. Isaija upozorava da će dan posle velike promene biti mnogo teži od dana pre nje. Narod će očekivati rezultate, brzo, tražit će odgovore, ko će voditi zemlju, kako će izgledati ekonomija, šta će biti sa platama i penzijama, kako će Srbija razgovarati sa Evropskom unijom, kakav će biti odnos prema Rusiji, šta će biti sa Kosovom, kako će izgledati odnosi u regionu, šta će biti sa velikim projektima, ko će kontrolisati institucije. Hoće li se zaista nešto promeniti ili će samo druga imena zauzeti ista mesta? Isaija je navodno upozoravao. Narod koji jednom pokaže snagu postaće mnogo teži gospodar od prethodnog gospodara. Drugim rečima, posle velike jeseni poverenje više neće biti lako dobijeno. Zima posle te jeseni prema predanju bit će vreme velikog ispitivanja. Početno uzbuđenje će proći, doći će svakodnevni problemi, bit će neslaganja, bit će borbe za uticaj, bit će ljudi koji će želeti da se stvari menjaju brzo, bit će onih koji će tražiti oprez, pojavit će se novi savezi, neki stari savezi će pucati. Ljudi koji su tokom velike jeseni stajali na istoj strani, možda će se već nekoliko meseci kasnije naći jedni naspram drugih. I tada će se vidjeti da li je promjena bila samo trenutak ili početak novog vremena. Spoljni svet će gledati Srbiju. Isaija je prema predanju video i ljude koji dolaze sa strane. Kada se kuća presloži, mnogi će doći da pitaju gde će stajati njihov sto. Ta rečenica danas zvuči gotovo geopolitički. Srbija se nalazi između različitih interesa. Evropska unija, Rusija, Sjedinjene države, Kina, regionalni susedi. Svako će želeti da zna kojim putem zemlja ide. Novi ljudi na vrhu bit će pod ogromnim pritiskom. Jedni će tražiti ubrzavanje evropskog puta, drugi očuvanje tradicionalnih odnosa sa Moskvom, treći nove ekonomske dogovore, četvrti odluke o najtežim državnim pitanjima. A Isaijin treći put ponovo će se pojaviti kao pitanje. Može li Srbija da pronađe sopstvenu meru? Starac je navodno govorio da se prva vrednost velike promjene neće vidjeti u prvih 100 dana. Sačekajte prvu žetvu. Godinu dana kasnije narod će početi da meri rezultate. Ne obećanja, rezultate. Da li žive bolje?
Da li institucije rade drugačije? Da li mladi i dalje odlaze? Da li ljudi osjećaju veću sigurnost? Da li je država postala mirnija ili još podeljenija? Ako odgovori budu dobri, promjena će pustiti koren. Ako budu loši, razočaranje će biti ogromno. Jer što su očekivanja veća, veći može biti i pad. Prema legendi Isaija je ostavio jednu meru vremena, 3 žetve. Prva žetva pokazuje da li su novi ljudi sposobni da upravljaju, druga pokazuje kojim putem zemlja ide, a treća pokazuje da li se promenio sistem ili samo imena. Tek tada, govorio je navodno, može se suditi o velikoj jeseni. Ne gledajte ko sedi na stolici, gledajte da li se promenilo ono što stolica može. To je možda najmodernija rečenica čitavog predanja. Mladi će biti posljednji znak. Postoji još jedan detalj. Isaija je navodno rekao: kada mladi ponovo počnu da planiraju kuću tamo gde su rođeni, znaćete da je zemlja ozdravila. Velika politička promjena sama po sebi neće biti dovoljna. Ako mladi nastave da odlaze, upozorava predanje, Srbija nije završila posao. Ako sela nastave da se prazne, nije dovoljno. Ako običan čovjek i dalje smatra da za njega nema mesta, nije dovoljno. Prva promjena merit će se životom. Pred kraj života Isaiju su prema legendi pitali da objasni šta je zapravo video. Ljudi su želeli imena, želeli su godinu, želeli su pobednika, želeli su odgovor koji mogu zapisati u jednoj rečenici. Starac im ga nije dao, umjesto toga opisao je sliku. Ali kada čovjek koji godinama veruje da je njegov glas ništa, ne menja pogled oko sebe i vidi hiljade drugih ljudi koji su došli iz istog razloga. Kada unutrašnjost vidi Beograd, a Beograd unutrašnjost, tada politika prestaje da bude ono što se događa u velikim zgradama. Postaje ono što se događa među ljudima. A jesen se približava. Uskoro će promeniti boje drveća, jutra će postati hladnija. Magla će ponovo ležati nad Savom, Dunavom i Moravom. Srbija će spolja izgledati kao Srbija koju poznajemo. Ali ako je verovati starom predanju o Isaiji, upravo tada treba gledati ljude. Gledati unutrašnjost, male gradove, gledati drumove, gledati kako se ljudi koji su godinama ćutali odjednom interesuje za ono što dolazi. Jer starcu se pripisuje još jedna rečenica, možda najvažnija od svih. Velika promjena neće pokucati na vrata Srbije. Jednog jutra Srbija će otvoriti vrata i shvatiti da je promjena već među ljudima. Zato će prema legendi ta jesen ostati zapamćena. Po dugim redovima, punim ulicama, po gradovima koji ostaju budni, milionima pogleda uprtih u iste brojke, po velikim ljudima koji čekaju odluku običnih ljudi. Po jutru, kada će se postaviti samo jedno pitanje, da li je Srbija upravo zakoračila u novo vreme? Odgovora koji je verovati Isaijinoj priči neće dati jedan čovjek, daće ga cela zemlja. A sada, posle svega što ste čuli, ostavljam vam jedno pitanje koje nije lako. Ako biste danas mogli da saznate samo jednu stvar o toj velikoj jeseni, da li biste pre želeli da znate šta će se dogoditi sa Srbijom ili ko će biti na njenom čelu? I da li mislite da ćemo još ove jeseni zaista videti velike kolone ljudi i promjene o kojima se govori? Napišite odgovor u komentarima. Šta biste vi izabrali i zašto? Upravo obrazloženja mogu otvoriti najzanimljiviju raspravu ispod ove priče. Ako vas je ovo predanje zaintrigiralo, ostavite like, podelite video sa porodicom i prijateljima. Možda će neko ko ovo prvi put čuje primetiti detalj koji je vama promakao.